तुमको स्क्रीन विजिबल होची? स्क्रीन विजिबल होची ना नहीं? आगे मैडम रूम में रोल नंबर मेसेज चैट बॉक्स में मेसेज कर दीजिए रोल नंबर। ठीक अच्छे। अच्छा, तो तम एमानकर टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नॉर्मली तुम मार्केट माने कौन बुझ जो जोटी आम परचेज सेल करने जाइए आम कहू मार्केट। तो सेमती आमर जोटी आमर किसी ट्रांजैक्शन हुए जमती आम गोटे शॉपकीपर पाखक जाकि जदि आम कि जिनस किणवा देन से आमको कौन आम पैसा चार्ज करे तो सेटा है आमर कौन मार्केट। मार्केट refers to a place where transactions takes place. It is a deals between buyers and seller with respect to exchange of goods and services. तो जोटी goods and services exchange हुए ताको हम कह परिबा market. The markets are divided on the basis of types of the product. For instance, cotton market, grain market and flower market. तो market भी हमर बहुत variety अछि जेमति कि हमर कॉटन मार्केट गोटे देन ग्रेन मार्केट हमर जेमति ग्रोसरी शॉप रहला कि गोटे फ्लावर शॉप रहला देन हमर क्लॉथ शॉप जोट रहला क्लॉथेस जोटी हमर सेल परचेज होची सेटा रहला तो सेटा भी हमर हैला मार्केट। समटाइम्स they are also divided on the basis of quantity. For example, wholesale market and retail market. तो हमारा मार्केट टा बेले बेले कौन को वे रे डिवाइड हुए क्वांटिटी को लेके तो नॉर्मली होलसेल तमान देखि तो ग्रोसरी जो माने ग्रोसरी शॉप करनी से माने बड़ बड़ होलसेल दुकान भी करथांती तो जोटी ह्यूज क्वांटिटी रो अमाउंट सेल हुए तो सेटा हला हमर होलसेल मार्केट। और रिटेल मार्केट हला जो छोट छोट दुकान रहले तो माने गां रे भी देखिते छोट छोट दुकान रहले जो माने से माने हला हमर रिटेल मार्केट। However, in modern times, the term market has a wider meaning. It now includes all potential buyers of goods or and services. तो नॉर्मली आमे ट्रेडिशनल वे रे देखिले हमर मार्केट माने हम कहउतले कोन जोठी कि हमें गुड्स माने हमर जोटा प्रोडक्ट रहला मैं केवल ताको एक्सचेंज करछे किंतु एबे सब कोन सर्विसेज को भी हम एक्सचेंज करछे जेमति तुम माने सेविंग करबा को जाउथिबो हेयर कट करबा को जाउथिबो जेमति लेडीज मान तांगर पार्लर को जाउथिबे ब्यूटी पार्लर को जाउथिबे कोन से माने हमको किछ एक्सचेंज करंदी से माने हमको किछटा सर्विस दियंती तो सर्विस रो भी जोठी एक्सचेंज हुए ताको भी हम कहबे मार्केट। बुझी पाला मार्केट रो मीनिंग? आगे ओके देन हमें देखा मार्केटिंग। Marketing refers to the process of interaction between buyers and seller with the objectives of exchange of goods and services. तो जोटी goods and services टा जोटी exchange होउची सेही प्रोसेस रे कोन हमर buyers और seller मानक मध्य रे interaction होउची with some objective तो ताको हमें कहबे से whole process टा को हम कहबे marketing. Marketing is a much wider concept which comprises various activities involved in the process of exchange of goods and services between buyers and sellers. जैसे buyers और sellers को भीतर से goods and services exchange भीतर भी ता भीतर भी बहुत सारा activities involved रहुची जेमती हमर advertising करबा रहुची हमर कस्टमर्स माने बार्गेनिंग करूछन्ती से सब भी गोटे गोटे प्रोसेस तो से होल कांसेप्ट टा को हम कह परिबा मार्केटिंग। The activities which are part of marketing are basically the various functions which are performed under marketing, such as planning, designing the product, packaging and labeling of the product, then standardizing, branding, warehousing, transport, advertising, pricing and distribution. तो हमारा प्रोडक्ट रो जेते मार्केटिंग आमे करूचे ता देरे बहुत सारा एक्टिविटीज रहउचे जेंतिला प्लानिंग आमे गोटे शॉप स्टार्ट करिया पूर्व आमे प्लानिंग करबा जे आमे से शॉप रे कोन सेल करबा से सेल जो करबा प्रोडक्ट गुरा तार भी प्रोडक्शन हबा दरकार ताको आमे डिजाइन करबा देन तार प्रॉपर्ली पैकिंग करबा देन लेबलिंग करबा माने जहां भी इंफॉर्मेशन रहले जेंति कि एक्सपायर्ड डेट देन तार केति की क्वांटिटी सब इंग्रेडिएंट्स रहउची से सब देन ताको स्टैंडर्डाइजिंग करा तार हाई स्टैंडर्ड रखिबा किबा मीडियम स्टैंडर्ड रखिबा। देन ब्रांडिंग माने हमर गोटे प्रोडक्ट रा हमें ताको ना दबा जेमति हमर नॉर्मली कोलगेट हमर टूथपेस्ट कहले माने हमर कोन कोलगेट तो देन हमर सर्फ होला कोन
टाइड व्हील ए सब है सब ब्रांड देन वेयर हाउसिंग माने से सब गुड्स को हम कोठी सेफ सेफ जगह केमती स्टोर कर रखिबा देन ट्रांसपोर्टेशन आमे तो सब गुड्स प्रोड्यूस करके संग संगे सेल करियानी आमे ताको कोन हमर अलगा भी ब्रांच थिबो सेठिक आमे ताको पठेबा तो सेथि पय का हमर कोन ट्रांसपोर्टेशन दरकार देन हम गुड्स को प्रोड्यूस करके तो खाली रखी देले हबनी लोक माने तार से जानिबे केमती जे सारा प्रॉपर एडवर्टाइजिंग हबो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग केमती हमर हैला हमें मन जेमती घर घर बुलिकी मार्केटिंग करंदी गोटे गोटे प्रोडक्ट रो टीवी शो रे आड रे भी हमर आसुची देन असला प्राइसिंग आमे हमर प्रोडक्ट प्रॉपर प्राइसिंग रखिया प्राइसिंग माने हमर केते प्राइस रखिले आमे हमर कॉस्ट टाको रिकवर करि परिबा जेमती कि हमर प्रॉफिट हबो लॉस न हेगी देन डिस्ट्रीब्यूशन आमे हम गुड्स टाको को कंज्यूमर कस्टमर जो मान रहिले ताको आमे केते हम गुड्स टाको डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा तो एते सब प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहले मार्केटिंग भितरे এই ସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ମାନେ କଣ ସ୍ମୁଥଲି এই ପ୍ରୋସେସ ଟା ରନ୍ ହଉଛି then in addition it includes after sale activities such as customer care and feedbacks ତ ଆମର आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड ହେଇକି ରହୁଛି ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସି କିଣିବ କି ଫ୍ରିଜ କିଣିବ ତ ତାର କଣ ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 1 ଇୟର ଭିତରେ ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ ସେ ସଜାଡି ଦେବେ କଣ ସେମାନେ ଘରକୁ ବି ଆସି ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୋମାଟୋ କିମ୍ବା ସ୍ୱିଗିରୁ ଅର୍ଡର କରୁଛ ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁକା ରେଟିଂସ ଦେଇଦବ ତ ସେ ସବୁ କଣ ହେଲା ଫିଡବ୍ୟାକ ତ ଏଇ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଫିଡବ୍ୟାକ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆମ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ ସର୍ଭିसेସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ସେ ସବୁ ବି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ କଣ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଆଜ୍ଞା स्टैंडर्डाइजिंग तो मींस कौन जो पछड़ पे गला ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଆମର ଯେମିତି ଆଇଏସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ନର୍ମାଲି କମ୍ପାନୀ ମାନେ କଣ ବହୁତ କେମିକାଲ ସେଥିରେ ଆଡ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଣ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କି ବି ସେ ସବୁ ହାର୍ମଫୁଲ ହେଇଥାଏ ତ ସେ ସବୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକିଂ କରିବା ଯେ ସେ ସବୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ ନ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜିଂ କରାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି କାହାର ହାର୍ମ ହବନି ଯେମିତି ଆମ ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ଲସ୍ ହବନି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରଖାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫିଡବ୍ୟାକ ଟା କଣ ଫିଡବ୍ୟାକ ଟା ଫିଡବ୍ୟାକ ଅଛି ଫିଡବ୍ୟାକ ହେଲା ତମମାନେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଥିବ ତମେ ବି ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିଥିବ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୋରିଅର ବୟ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତମକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବାକୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରି ଜଣେଇବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଟା ରିସିଭ କଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ତମେ ଡ୍ରେସ ପରଚେଜ କଲ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ତମେ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଟା ଦବ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଟା ଦେବେ ସେଟା ହେଲା ଫିଡବ୍ୟାକ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମଲି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଅପସନ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିକି ଆମେ ଜୋମାଟୋକୁ ସ୍ୱିଗିକୁ ଜଣେଇ ପାରିବା ତ ସେଇଟା ହେଲା ଫିଡବ୍ୟାକ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛ ସେଥିରେ ରେଟିଂସ ବି ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆପ ରେ କଣ ବହୁତ ଆଡ ଦଉଛି କି ଏ ଆପ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସେ ଗୁଡସ କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଟା ଜଣେଇଥାନ୍ତି ସେଟା କହିବା ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ ବୁଝିପାରିଲି ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେନ୍ ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା according to Kotler a societal process by which individuals and groups obtain what they need and what and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. তো এটা ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା ଗୋଟେ societal process এটা societal process କେମିତି ଏଇଟା କାରଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ବି ନିଡ୍ସ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁଛେ ଆଉ ସେ ନିଡ୍ସ ଟା ଆମେ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ଟା କହିବେ ଯେ ଆମର କ୍ଲଥ ଦରକାର ଏଇ ଟାଇପ ର ଡ୍ରେସ ଦରକାର ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ ଅପସନ ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା ତ ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ଫ୍ରିଲି କିଛି ଚୁଜ କରିବେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର କି ସେଇଟା ଦରକାର ତାପରେ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ୱିଥ ସମ ମନି
Then ଆସିଲା features of marketing. First ହେଲା needs and wants, then ହେଲା market offering, then customers value, then exchange mechanism. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା needs and wants କଣ. Marketing focuses on satisfying the needs and wants of individuals and organizations. ତ normally marketing ର main focus ହେଲା ସେ କେମିତି individuals ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ consumer customers ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର needs ଟାକୁ କେମିତି fulfill କରିବ ଆଉ organization ର ବି କେମିତି needs ଆଉ wants କୁ fulfill କରିବ. ତ need ଆଉ want ଭିତରେ difference ଟା କଣ? Need ହେଲା state of feeling deprived of something and it does not pertain to a particular product. Then want ହେଲା human needs shaped by some factors such as culture, personality and reason. ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର need ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର essentially ଆମେ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର, ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମର ହେଇପାରିବନି କିଛି. ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ବେସିକ ନିଡ୍ ରହିଲା କଣ ଫୁଡ କ୍ଲଥ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ବେସିକ ନିଡ୍. ତ କ୍ଲଥ୍ ବିନା କିମ୍ବା ଫୁଡ ବିନା ଆମେ ଖାଇବା ବିନା ଆମର କଣ ରହିପାରିବାନି. ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଡ୍. ଦେନ୍ ଆସିଲା ୱାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଆମେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ସେ ନିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆମେ ଘରେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି ଚାଉମିନ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଖାଉଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ୱାଣ୍ଟ. ଯେମିତି ଆମର ନିଡ୍ ରେ ଆସିବ ପାଣି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଡ୍. ହେଲେ ୱାଣ୍ଟ କଣ ହବ ନିଡ୍ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଇସେନ୍ସିଆଲ ନୁହଁ ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ସୋସାଇଟିରେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁକା ସେଟାକୁ ଦରକାର କରନ୍ତି. ଯେମିତି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଟା ଆମର ଆସିବ ୱାଣ୍ଟରେ. ଆମର ୱାଟର ଟା କଣ ନିଡ୍ ମାନେ ୱାଟର ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବିନା ତ ଆମେ ରହିପାରିବା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କୁ ବି ପିଇଥାଉ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ୱାଣ୍ଟ. ଆମର ଯୋଉଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଦରକାର କଣ ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ. In short, a marketer's job is to focus on identifying the needs of customers and developing products and services which satisfy their needs. तो गोटे मार्केटर रो जॉब हैला जे से केमती कस्टमर्स मानकर नीड्स टाको आइडेंटिफाई करिवो आउ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करिके कस्टमर्स मानकर नीड्स टाको फुलफिल करि परिवो. बुझी पारला नीड्स एंड वाट्स. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ. ओके देन हैला मार्केट ମାନେ ଯୋଉ ऑफरिंग. हमको ଯୋଉ ଲେଟା ମାନେ ବେସିକାଲି ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା. ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଡ୍ ମାନେ ତମର ଏଇନା ଶୋଷ କରିବ ଯେ ତମେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଖୁଛ ପାଣି ତମକୁ କିଏ ଦଉ, ତମେ ଆଗ ଦେଖିବ କି ମତେ କିଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦଉ ବୋଲିକା. ସେଇଟା ହେଲା କଣ ଆମର ନିଡ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ ହେଇ ସାରିଥାଏ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉଟା ଚାହୁଁ ସେଟା ହେଲା ଆମର ୱାଣ୍ଟସ. ଆମର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା. ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ କିମ୍ବା ଆମର ଆଉ କଣ ରହିଲା ଡ୍ରେସ ରେ ବି ଆମେ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛେ, ଆମର କୋଉ ଟାଇପ ର କୁର୍ତ୍ତା କି କଣ ସେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଯୋଉ ଆସିଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ୱାଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି. ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାର୍କେଟ ଅଫରିଂ. Market offering refers to a complete offer for a product or service by specifying its features. First, shape, size, quality, taste, color. It also specifies the given outlet or location at which such product or services is available. A market offering is developed by analyzing the needs and preference of customers is said to be ideal. तो हमारा market offering रे रहिला हमें normally customers मानकर କୋଉ ସେପ୍ କୋଉ ସାଇଜ ରେ ଗୁଡ୍ସ ଦରକାର, କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୁଡ୍ ଦରକାର, କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ର ଗୁଡ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା କୋଉ କଲର ର ଗୁଡ୍ସ ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଫିଚର୍ସ କୁ ଦେଖିକି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଅଫର୍ସ ଟା କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସପିଂ ମଲ୍ କୁ ଯାଉ ସେମାନେ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଶୋ କରିଦିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି. ତ ସେଥିରେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ସାଇଜ ଥାଏ, କାହାର ଏଲ ଏମ ଏକ୍ସଏଲ କିମ୍ବା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଲଗା ଥାଏ. ଦେନ୍ କିଛି ଫୁଡ୍ସ ଆସିଲା ତ ଫୁଡ ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ, ଡ୍ରେସ ର କଲର ଅଲଗା ଥାଏ. ତ ଏ ସବୁ ହେଲା କଣ ଆମର ମାର୍କେଟ ଅଫର. ନର୍ମାଲି ଯୋଉମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ସପକିପର ରହିଲେ ସେମାନେ ଏ ସବୁ ଶୋ କରେଇଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆମ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ନିଜେ ଚୁଜ କରିକି ନିଅନ୍ତି. ଆଉ
It also specifies the given outlet or location at which such product or services is available. तो को प्लेस रे से गुड्स गुरा अवेलेबल हमको सेठी पर्टिकुलर जीवा पड़ी थाए नहले हम ऑनलाइन रे भी ऑर्डर करथौ जदी हमर पर्टिकुलर गुड्स दरकार अछि. Then a market offering developed after analyzing the needs and preference of customers is said to be ideal. तो हमर लोक माने घर नीड्स टा कोन तांकर कोन प्रिफरेंस माने चॉइस टा कोन से सब को एनालाइज कर सारला परे ही हमर मार्केटिंग ऑफर टा हुए. तो आम जमी कहीपर आम रहा कौन अर्बान एरिया रूराल एरिया. तो आम नॉर्मली अर्बान एरिया लोक मान लाइफस्टाइल को देखिकी अर्बान एरिया रे कौन सब केएफसी मैकडोनाल्ड ए सब खोला जाए. तो सेटा कौन कस्टमर्स मानकर प्रिफरेंस को देखिकी. देन हमर नॉर्मली हमर विलेज मानकर ए सब न थाए कारण सेठी लोक मानकर प्रिफरेंस सेटा न थाए अधिक. तो सेटा हला हमर मार्केट ऑफरिंग. देन आसिला कस्टमर वैल्यू. Marketing leads to exchange of products and services between buyers and sellers. तो मार्केटिंग रो मेन मोटिव हैला जे केंति हमर गुड्स और सर्विसेज ता बायर और सेलर को भीतर एक्सचेंज होई परिबो. Marketers should add to the value of the product so customers prefer it over competitors. तो तमने जते बेले गोटे जगह को जाउछ मार्केट को शॉपिंग करिया पई का दी तीनटा दुकान देखिले तमे आगो देखो दी तीनटा दुकान बुली के देखि दियो जे सेठिकार गुड्स केमितिका तापर तुमको जोटा बेटर लागबो तमे सेटा परचेज करो. तो सेथिरो कोन हमें कॉम्पिटिटर जो माने रहले माने से आखो पाखरी जेते को दुकान रहले से माने कोन परस्पर भितरे कॉम्पिटिटर्स. तो से माने निजो गुड्स को एमिति डिजाइन करबा दरकार जे सेमानको कस्टमर्स के ही तांकर कॉम्पिटिटर्स पाखो न जाई कि केवल तांकर टारो ही प्रोडक्ट किनिबे. So marketers should add to the value of the product so that customers prefer it over competitors. तो गुड्स के एमती डिजाइन करबा दरकार जेमती सेटा कि हमें कॉम्पिटिटर्स को ठारो आमो गुड्स टा अधिक सेल हो. देन आसला एक्सचेंज मेकानिज्म. The process of marketing works on the exchange mechanism, that is in the marketing the products and services are exchanged for money or some valuable item. तो मार्केट एक्सचेंज मेकानिज्म है आम जो गुड्स टा को सेल करछे सेते बेले हमर कोन होची आमे जदी गोटे ड्रेस किनिले ड्रेस टा आम पई हला आम प्रोडक्ट और आमे सेति पई का किछि मनी दउचे. तो सेतिरे कोन हमर गोटे एक्सचेंज होची. then following conditions should be satisfied for exchange to take place. तो एक्सचेंज हबा पई हमर कोन कोन दरकार. फर्स्ट ला प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पार्टीज दैट इज द बायर एंड सेलर. तो बायर सेलर थिले ही एक्सचेंज हे परबे जदी केवल सेलर माने रहिबे तो से जिनस को किनिबो की तो से बायर दरकार. अब बायर जदी केवल रहिबे तो से माने कोउडी जिनस किनिबे. तो सेति में दिजन दरकार हेले ही हमर दिजन हेले ही हमर एक्सचेंज हे परबो. then each party should offer something of value to other. तो जेते बेले से माने पाखे किछि नथिबा एक्सचेंज करिया पाइका कि धर तुम ड्रेस किन जो तुम पैसा ना तो से तुमको ड्रेस दबानी तो से हमारे एक्सचेंज टा हबनी. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी देयर बिटवीन द पार्टीज. तो बायर और सेलर मानक भीतर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होथिबा दरकार. माने तमे जीव ताकू कौन कहबो जे ड्रेस दरकार तमरो को टाइप रो ड्रेस दरकार को टाइप रो शर्ट दरकार. देन से तुमको प्राइस कहबो देन तमरो जदी जोठी अवेलेबल तो बार्गेनिंग पाइका तो तमे सेठी चाहला बार्गेनिंग करि परबे जदी तुम प्राइस टा हाई लागिबो सेटा हला हमर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. then each party should deliver its own will in accepting or rejecting the offer, that is exchange should be at will. तमे जदी मार्केट को जीव तो तमे तम इच्छा रे ड्रेस किनिबो तम इच्छा रे भी पैसा दबो तम इच्छा ले तमे एक्सेप्ट भी करि परिबो नहले रिजेक्ट भी करि परिबो. then freedom to each party regarding whether to accept or reject the offer made by the author. तो से तुमको ऑफर करबो जे एड्रेस टा 2000 तो तुमको लागिबो जे ना एटा अधिक प्राइस हे जाउची तो तमे सेटी एक्सेप्ट करि परिबो न रिजेक्ट भी करि परिबो. तो तम सेटा तुमको सेटा प्रॉपर्ली फ्रीडम दिया जाउची. then एक्सचेंज मेकानिज्म पाइका हमर फर्स्ट टू पार्टीज रहिथिबा दरकार. देन ताको पाखरे किछि थिबा दरकार जोटा कि से एक्सचेंज करि परिबे. देन ताको भीतर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होबा दरकार. देन ताको जो एक्सचेंज टा शुड बी एट विल और प्रॉपर फ्रीडम मिलिथिबा दरकार बोथ पार्टी को. बुझी पारलो एटा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. सेकंड पॉइंट आज इस पार्टी
କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି? କହିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି each party should offer something of value to the other ସେଇଟା ଦେଖ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ତ ତମେ ଯଦି ଡ୍ରେସ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛ ମାର୍କେଟ କୁ, ତ ତମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ? ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ତମେ କଣ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଣ, ତମର ସେଇଟା ମାନେ ସେ ଡ୍ରେସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି, ସେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଯେତିକି ସେ ଡ୍ରେସ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି, ତ ସେଇଟା ତମ ପାଖେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ଧର ପଇସା ନେଇକି ଯିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ସପ ରେ ଡ୍ରେସ ନଥିବ, ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ହେଲା ସେ ପଇସାରେ ଭ୍ୟାଲୁ, ସେ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁରେ ସେ ଡ୍ରେସ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ଯେ ତମେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ପାଇବ। ତ ସେ ସେଲର ପାଖରେ ବି ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ କେବଳ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ ନଥିବ, ତ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବନି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଡ୍ରେସ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଡ୍ରେସ ବଦଳରେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ନଥିବ ତାକୁ, ତ ସେ ତମକୁ ସେଲ କରିବନି। ତ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟା ହବନି। ତ ଇଚ୍ ପାର୍ଟି ସୁଡ ଅଫର ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ ଟୁ ଦ ଅଦର। ତ ସେ ଡ୍ରେସ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସେସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ସେ ତମକୁ ସର୍ଭିସ ଦେଲେ ତମେ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇବନି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ। ନହେଲେ ସେ ଯଦି ସେ ତମକୁ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଦେଇଦବ, ତ ସେଟା କଣ, ସେଟା କେବେ ମାର୍କେଟିଂ ହବନି। ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଫେଭର କରୁଛି, ସେ ତମକୁ ମାନେ କହିପାରିବେ ଦାନ କରୁଛି, ସେମିତି ହେଇଯିବ। ମାର୍କେଟିଂ ସେଠି ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନବନି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତମକୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଦଉଛି, ତମ ପାଖରେ ବି କିଛି ଥିବା ଦରକାର ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, କି ଆଉ ଯେନ୍ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜଏନ କରିଛ, ତମ ରୋଲ ନମ୍ବର ଟା ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନେ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ସ ର ବ୍ରେକ୍ ନିଅ। 11:40 ରେ ତମମାନେ ଜଏନ କରିବ ସେମ୍ ଲିଙ୍କ ରେ। ଠିକ ଅଛି? ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓକେ।